natin anininan. Umpisahan ta ang inadlaw nga may buruhatin nga makapa. Yuhum sa kasimanwal natin na makapa. Sadya sa mga baratyagan ikaw ang makatugro mismo kag makapalipay. Ka mga taho nga aga palang gasing gitanay. Kada aga ang pamahaw, buyayawan tinapay. Mas mainit pa sa kape kabukalwa nga laway. Panamdaman ta nga ang adlaw, tiya nga dintugan. Nakabukaw pa kita, pasalamat sa nagtuga. Makamugra, makabangon, bahal din ra nga grasya. Labi na ginibang nga bay nakita sa disgrasya. Mga yuhum mo kag nirit makaralapon ra. Sa mga bata malambisan pa mga bingawon ra. Dali kag umpisahan ta mga mayad nga tinaga. Halin sa nagagarem nga taga-sur nga tinaga. Mayad nga aga kasi manwaalinin mo. Mayad nga adlaw sa mga nakabugtaw doon. Kaya nga aga positibo ang adlaw natin. Mayad nga aga, mayad nga adlaw aninin mo. Umpisahan ta sa yuhum, bisan busong paggutom. Para malatnan ka mayad ang enerhiya nga ito. Bisan ano pa ang estado, kang pangabuhi mo. Kung sa simple mo nga yuhum, ang adlaw na panami mo. Bisan diin ka man nga barangay sa ani ni Ibrad. Hindi mo git paglipatan yuhum mo nga di malubad. Buruhatan nga mapuslanan, tanan ikamayad. Malatunan nga tandesin ng mga tao nga tama. Daliran kag nagabutlak din ng adlaw ta. Ang negatibo nga warat pulos ikadlaw ta. Hindi magpaluya, may panibago nga pag-asa pa. Kumalas gid man ang baraha mo, sige balasa pa. Nga daw kang ligad kagahapon nga wara na talupangdan. Kadasig lang kang oras, tiyempo nga nalang puwasa. Na perde o ko nalugi, gintunto kag nahugsan. Duro pa mag-aabot nga tiyempo di kaw maubusan. Mayad nga aga kasi manwaalinin mo. Mayad nga adlaw sa mga nakabugtaw doon. Kaya nga aga positibo ang adlaw natin. Mayad nga aga, mayad nga adlaw aninin mo. Aninin ako.